be Muhammadu nga dugula Muhammadu ibn Abdullahi ko lu ka dugula cekelen de be ko cekele ka fariya oni mogoto ka fariya te kelenye aka ceya ni mogoto ka ceya te kelenye na'am ويسمى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبوتي ولد كو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كو سويتي فلما سمع الإمام هذا الكلام إمامنا علي نغمي بغنجنا ودا بسم ضاحكا أمويا مويا نانينغا يله أبو أويا لكوي نعم وقال أيها الراعي أكو بغنجنا ما ياي بغنجنا ما اسم هذا الرجل شيء نرى دي ده وما الذي يعبد أبي منبتو وأين مسكنه أسيجي يرى مني فقد حدثني بعجب إبقى كبقوا مالك النينينا ده ثاني ولي من للي دو جزي كانت العرب تأتي إليه أكو عربو كمنا أمو جيبوين فانا فيه ويمسك كافري كنتي باي نعم وإلى صنمه أني كان على يرى لنو يا كبولي باي فيخبرهم بجميع ما يسألونه عنه أبو كبارو فينو فينانو مغبولا وبيك فلما كان وبي ومورلا وبي وكافر لما وبي وبي غندو فيه songe mo ma tabu kadaka shetane o debu bulu minu mitu loda alaka ko latike yorowla nu loye kuma keleme ibna galonda voka faraka na'am فلما كان يوم من الأيام أقول دولا سا والناس مدهقون به ويسألونه مغونا بك كبولي ngori ubiga kanyinga وكانوا قد شكوا إلى ملكهم المغضب وياسروا كيمكو دمكشي مساكين يلا نو يمغو ديبوي من عمرو علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب كقول وكندامو نيفو بولي تربول نو دم علي بما فعل بسادات العرب من القتل والعسر أمي علي من دل العرب بلبلوكا كمن فقليلا أن ينما مننا فقال لهم يا قوم حكومة يا جماعة تأخروا عني أي سجى أقوفلو لأتقدم إلى الإله العظيم وأشاوره لكم كأنك على بنينغا ملك مغو ديبو ديو فمغوي كوانا كوي عليكو من لجلي أيا ميو دونينغا جرنغا بولا كاينينغا نعم فتأخروا عنه جميعا بس يجروكو قال الراوي كتابه ولا في بايا فعند ذلك أكو يرى لسا تقدم الملك المغضب إلى إلهه ملك مغضب يجرى على بيناسا وهو معتمد فيه وواثق به أجسمين بالا وادام بالا كوني بولي يمي والي كوي ولي بالي واستشاره في حرب علي بن أبي طالب أتارا نينغا علي يكلي كلا وقال يا إلهي أكو يا مي قد سمعت ما ذكرته العرب أقول العرب يفهمين فو أكو رتلو بالا من خبر هذا الغلام نينغمال نينغا كولا وشجاعته أناك تفرنيالا وقتله الفرسان أنا يس فغالي من دا تشيدونغا وقد هارت العرب في أمره العرب سرنا تشينغا كولا شكوا من فعاله وننو دمكشي أتورو بنيلا وعجزوا عن قتاله ومسكا كله فهل لك أن تشير لنا أن نسير إليه ونقاتله يلا يبسك عندما هو أنغا عليو كله وتنصرنا عليه إكاندم أكان فناني كلكرا وأنت عالم منا بذلك إيه بو نيدونغا تمي أونغا نامبي سالا والمنان دي سالا فما أمرتنا به نيانيا مروني مي امتثلناه أموكي فإننا من أهل خدمتك أوني إيه بطو بودي ونحن تحت مشورتك أمبيكا حتلا قفر نيكو تكومي مطاعين لك ولأمرك نيانيا مروني فني أمبو باركي فقل لنا ما أنت قائل من بي فيو فواني قال الراوي كتابه ولا في بايا فلما فرغ من كلامه مامينا نمو ديبوت لالا أكاني لجلك كاين مولا كفواك بولي دخل الشيطان في جوف الصنم الشيطان نندو بولي كنا ونهى المغضب عن ذلك أي مو ديبو الذي أكو كنا دمسين جلده علي يتفي
sabu shetane ba don nayi ke aliyu ka o ya lera shetane barachile Otumana obilla ba mina odamandu shila Otumana femi laba mandila mati mashuka ke odaminaka shetane kwa ma ku kamalini ndui Naam فلما سمع المغضب والعرب كلام الصنم ثم من العرب منهم نبا علي ko nyinina ani mugdibu yere no ye masake nyino ye bultigi yere manna buli ni may wo حزنوا من كلامه uhujini na opmay na kusura mais sisa bagangena obuga kandilla kali aliyu yere ngu tado aliyu do Allah akbar sabu aliyu mi vuye akwale zaidu de wa zaidu do fana na'am وخافت العرب ويرى الله صلى العرب سرنا ورجعوا عن عبادته olu segira ka bɔ boli mbatoli ma ka fɔ n'a tɛ se k'u dɛmɛ olu ma bato kun y'a la bilen ونفروا من زيارته o tuma na jama tun bɛna bɔ ɲɛ min na n'u bɛna ni nafolobaw ye u y'o tigɛ فقالوا u ko إلهك يذل ولا ينصر e ka ala ye min maa dɔgɔya de a ti maa dɛmɛ فهو أولى بأن يذل ويهرق o tuma na e ka ala ye n ka kan ni dɔgɔyali de ye a yɛrɛ ka kan ka jeni فتفرقوا عنه mɔgɔw farala boli in na ولم يبقى أحد ينظر إليه mɔgɔ si ma to bilen mɔgɔ min mago bɛ boli in na kun فعند ذلك a ko yɔrɔ in na sa تسامعت العرب والقبائل بملكها الهدام o tuma na larabu nana anw ka masakɛba tɔgɔ de mɛn sa n'o ye maliku hudamu ye arabu maniw tigi وقيامه على طول الأيام معلقا في الهواء a n'a ka boli yɛrɛ dulon bɛ sa ni dugu cɛ cogo min na sigi n tɛ sigilan kan a dulonnen de don sa ni dugu cɛ an ka waladenw daminɛ na an y'o kɛcogo f'u ye naamu فانعطفت العرب جميعهم إليه a ko la arabu bɛ y'i ɲɛsin maliku hudamu fɛ yen masa ورأوا منه معجزات u ye kabako ye arabu maniw ka baaraw la وكلمهم بالدلائل a bɛ daliluw f'u ye minnu di wuli ووعدهم بهلاك علي بن أبي طالب nka a ye leyidu kɔni d'u ma ko a bɛ aliyu kɔni d'u ma u bɛ s'a la وودوا أن يكفيهم مؤنته wa u dara la fana ko Seydina Ali ko a bɛna dabila a tɔɔrɔ bɛna wuli ka bɔ olu kan فانصرفت وجوههم إليه o tuma na ɲɛdaw bɛ sina o boli in na sa nkɛ farafinya sigilenb'o kan larabuya yɛrɛ fɔlɔ tun b'o kan o ɲɛ bɛ wuli o kan u b'i ɲini de n'u dɛsɛrila ji jukɔrɔ sa u bɛ sɔrɔ ka kɛ kɛnɛ kan gɛlɛn ye sariman faamu ni dɛsɛ kɛra pelengendew sɛbɛnkuru ni nasiw la ni kɔrɔtiw dɛsɛra u bɛ sɔrɔ k'a kɛ kɛnɛ kan goyi ɔ i ye aliyu ɲɛɲini cogo ye kafiriw fɛ arabu maniw dɛsɛra la arabu firasiw dɛsɛra la naam yarabi ala ka juguw dɛsɛ naam فعزم ذلك على ملك المغضب a ko o gɛlɛyara mugudibu ma fiyewu k'a fɔ mɔgɔw banna ale ka ala la ka yɛlɛmɛ maniw ka ala kan o koyara ye واستمدد بالعرب وبذل لهم الأموال a sɔrɔla ka nafolo caman di larabuw ma فجرى بينه وبين صاحبنا الهدام حرب mana kɛlɛba wulila ani an ka masakɛ hudami cɛ ما شهدت العرب مثلها min ɲɔgɔnna ma kɛ fiyewu وقاموا مدة من الشهور o ye kalo caman kɛ يقتتلون u bɛ ɲɔgɔn fa حتى فنى أكثر الجماعات fɔ jama caman banna o kɛlɛ in na وافترقوا على ما هم عليه من العداوة o tuma na u tilala ka fara ɲɔgɔn na ka sɔrɔ gɛlɛya juguba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ والبغضاء ani ɲɔgɔn gɔniɲɔgɔn وبكي كل واحد منهم u kelen kelen bɛɛ tora يغير على صاحبه كما ترى u bɛn'o cunga kɛ u ɲɔgɔnnaw kan nin ka mɔgɔw bɛ to ka na anw ka baganw cɛ an yɛrɛw ka mɔgɔw bɛ to ka t'u ka baganw cɛ kɛlɛ bilalen ko laban bɛ ka kɛ o de ye ani ɲɔgɔn cɛ sisan na وكانت العرب سعت بينهم بالصلح على أن يجتمعوا جميعا a ko larabu taamaniw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ ويسيروا إلى علي بن أبي طالب ko أن يجتمعوا معا ko u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ ban u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na n'u bɛɛ kɛra kelen ye u bɛ sɔrɔ k'o jamakuluba wuli ni ka taa Ali ibn Abi Talib kɛlɛ ولم يكن قد انفصل بينهم الأمر
nga o y'a sɔrɔ ko kuma tiɲɛw ni ɲɔgɔn cɛ. فتبسم الإمام علي رضي الله عنه ضاحكا من ko kɛra قوله min kɛ aliyu muɲamuɲana o kuma in na. ثم أطرق برأسه إلى الأرض ساعة seki a y'a kun suuli kana dugumakolo la sangani. وهو يتفكر في أمر الحصون a bɛ kɛ k'i miiri karanga 7 in a bɛn'o cɛci cogo min na ka taa se maliku hudami yɛrɛ ma. فأجمع أمره على ملاقاة ملك المغضب وقومه nga a y'a ka ko fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ. a ko yan'a ka don hudamu fɛ yen mugudibu ka mɔgɔw nana ni nafolo ye min kɛ a ka segin cogo ɲini o la. وأقبل على الرأي المخاطب له a y'i ɲɛsin ani bagangɛnɛ min bɛ kuma na ma. وقال a ko إلى أين هؤلاء القوم السائرون a ko minnu nana ka baganw bɛ cɛ sisan u ka kan ka taa yɔrɔ jumɛn u ɲɛsin va ye fa jumɛn ye. وفي أي مكان يقيمون n'u bɔra yan fana u ka lafiya yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn ye n'u bɛ taa jigi ye k'u yɛrɛ lafiya. فقال له الراني bagangɛnɛ ko a ma. يا فتى ko y'a ye funangɛni o. ما هو منا ببعيد a ko ale yɔrɔ man jan na koyi a t'i n'a fɔ u ye taali min kɛ ko tile ka taama do dɛ. yɔrɔnin dɔ de filɛ an kɔrɔ yan n'u sera ye u bɛ taa bagan bɛɛ dalajɛ ɲɔgɔn kan ye fɔlɔ. بيننا وبينه قدر فرسخين a ti tɛmɛ kilo 2 yɛrɛ ɲɔgɔn na ka koyi. في مضيق بين جبلين yɔrɔ dɔ de don yɔrɔ koronnen don bɔlɔbilancɛ don kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ. u bɛ taa ni bagan ninnu de ye o kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ ye. ثم يقع بينهم البيع والشراء فيها o tuma na bagan zanaw de bɛna bagan tarafikiw de bɛna kɛ ka yefa waritigiw la. min bɛ bagan min zan o b'o san u bɛ sɔrɔ ka wali baganw feere ten k'o nafolo fu minɛ ka sɔrɔ k'a tɔ tila u ni ɲɔgɔn cɛ ye. o tuma na bɛɛ ta kelen y'i kungo ye o ye bɛɛ bɛ so ɲini. فقال الإمام ali ibn abi talib ko bagangɛnɛ ninnu ma ويلكم aw ta wuyo dɛrɛ. ما صنع صاحب هذا الحسن عن لقائهم munna a ka nin garangatigi in ti bɔ ka t'u nɔfɛ. قالوا له sabu karanga in ye 7 de ye a karanga kelen o kelen masakɛ kelen sigi bɛ yen o n'a ka kɛlɛdenw don a 7 sa mana masakɛ hudami yɛrɛ bɛ yen. i bɛna kabako mɛn nin wara kɛ i bɛna silamɛw jɔyɔrɔ ye i bɛna ala ka dɛmɛ jɔyɔrɔ ye. ala ka dɛmɛ tɛ belebelebaya la a tɛ fitinin ye. nasrullahi n'o donna fɛn o fɛn na b'o ɲɛ sa o wulibali ye dara. amin ala ka dɛmɛ n'o donna fɛn min na bɔ an ye. na فقالوا له u ko a ma يا فتى y'a ye funangɛni o تجلى لك إلهنا بالبركة an ka ala ka barika du i la. إن في كل حسن 1000 رجل i k'a dɔn nin garanga in a kelen o kelen cɛba kelen b'a kɔnɔ. لو اجتمع كل من في الحصون hali n'a sɔrɔla karanga in mɔgɔ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan لكان هو كفوا للجميع ka o kelen bɛ se k'a bɛɛ kunbɛn. يعني الملك المغضب كفوا للجميع o malikulu mugudibi kɛ ale kelen bɛ se k'u bɛɛ kunbɛn. فلما سمع الإمام ذلك من الرأي المخاطب له tuma min na ni ali ye nin kuma in mɛn bagangɛnɛ in fɛ أخذ سيفه a y'a ka bamuru bɔ وشد وسطه بمنطقته a y'a cɛmancɛ siri ni jurukisɛ ye ثم أتى إلى جانب النهر a nan'i jɔ kɔ kɔfɛ وثبت عزمه a y'a ka fangaw fara ɲɔgɔn kan ووثب فارتفع في الهواء ارتفاعا a عاليا y'i pan panina min gɛlɛyara kosɛbɛ فعبر بتلك الوثبة إلى جانب النهر a الآخر taar'i cun kɔ fan dɔ in fɛ kɔ de bɛ yen ni kafiriw b'a tigɛ u kɛn bɛ ka jiri pɔnw de dilan la u bɛ yɛlɛ o jiri pɔnw de kan ka kɔ in tigɛ mɛ ali y'i pan kɔn fankelen fɛ a taar'i cun fankelen fɛ kalima faamu ale tun ye muzuhiru la ajayibu de ye kabako bangeba sidina ali tɔgɔ tun bɛ min tiɲɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a ka bamuru kun t'o tiɲɛ kafiri k'a ye ko nin de ye aliyu ye bilahi denkɔrɔ b'a minɛ a tɛ se ka foyi kɛ bilen ala tun ye o bonya di asadulahi le galibi ma o de la u ma sɔn k'a to
silamɛ ɲɛma ninnu bɛɛ fagara de ko n'u tora ye silamɛya ti bi o tumana fɔ silamɛya ka bi o de la u y'u faga bon mais mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛna hali ni kira tile ma k'i ɲɛna silamɛya tiɲɛ ye min ye i ka kan k'o kɔni dɔn aw bɛɛ ka kan ka da la ko bilahi silamɛya tiɲɛ tɛ fiyewu i k'i te nɔrɔkɔ bɔgɔ la ka tila ka kɔnɔ da walimuso la ye aw b'a dɔn silamɛya tiɲɛ tɛ fiyewu i k'i te nɔrɔkɔ k'o ye seli ye ka tila ka walinafolo détourner aw y'a dɔn silamɛya tiɲɛ tɛ fiyewu ka seli ka kɛ hasidi ye o tuma na u ye belebele ninnu de faga tari silamɛya nana kɛ sugulankɔmi ye ni min kɔndana u bi dɔ cɛ hali bi o furaw ne kelenw de b'an bolo silamɛya tiɲɛ n'i y'a fɔ i b'i sɛmɛ ala de la n'i balola o kɔfɛ i si de ka ca n'o tɛ fɛn o fɛn y'a fɔ a bɛɛ ni nin ɲani in de tora ɲɔgɔn kɔ kaburu kɔnɔ wa nkalon bi seli tɛ silamɛya ye fa misiri kɔnɔ maa t'i kɔn janɛmɛ kɔnɔ jogojugu wulibali don mɛ a tiɲɛni da ne y'o fɔ aw ye kunfɛnw tɛ se k'a ye mɛ anw y'a ye o de ye ne to silamɛya la ne y'o fɔ aw ye siɲɛ caman bilahi ne y'a jira ka to silamɛya la bi n y'a sɔrɔ ala ka kumaw ti yɛlɛmɛ kira ka kumaw ye wulibali ye kira y'a fɔ Seydina Ali ye a ko walahi diɲɛ ti wuli fiyewu fɔ silamɛya tɔ ka kɛ an yɛrɛ b'a la ye a tɔgɔ jala ko diɲɛ ti wuli fiyewu fɔ kuranɛ tɔ ka kɛ a siri bɛ papiye ka ye masi mago t'a la kiri tigɛ n'a ye baara tigɛ n'a ye a y'a to ti dabila a y'a kɛ ti kɛ n'a ye ko kuranɛ tɔ bɛna to ye ko o don na i bɛna misiriw jɔlen ye i bɛ ɲaga u la ko mɛ ala ɲɛsiranɲɛ piye kelen t'u kɔrɔ ko o don balawutigi si tɛ dugukolo kan min ko kan ko ala ye a ka danfɛnw na ka tɛmɛ o kuma karamɔgɔw kan ko balawu bɛɛ bɛ bɔ o karamɔgɔw de yɔrɔ wa a bɛɛ bɛ segin yen fana nin ye ala kira ka kuma de aw ka nin hadisa in lajɛ aw ka bi lajɛ bani an b'a dɔn silamɛya ye tiɲɛ ye ala mɔgɔw de yɛlɛmɛna n'o tɛ ala ma yɛlɛmɛ o kɛnɛ kan an ɲɛ b'a la n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn i b'i labɛn sa dɛ fɛn bɛɛ bɛ f'i ma fɛn bɛɛ bɛ da i kan mɛ ala ka tiɲɛ kɔni ti yɛlɛmɛ o ye ala ka layidu de ni ala kalenna n'an ka kiraw dɛmɛ ni ala y'a wajibiya n yɛrɛ kan na muminiw dɛmɛ o tuma na ala ka tiɲɛ ti bi dɛ a bɛ kɛlɛ a bɛ tɔɔrɔ a bɛ ɲani mɛ se ti k'a la hali ni aw ma kira ye aw y'a dɔn Muhamadu Amini kɔni n ci an filɛ bi silamɛya min na k'o de ye ala kira ka silamɛya ye aw bɛɛ b'a dɔn o ye nkalon ye seli bɛna cɛkɔrɔba faga misiri kɔnɔ a denmuso ni minisiku bɛɛ baara la seli bɛna karamɔgɔkɛ faga ko ala ko ta dɛ kira ko ta o muso ni mɛsinlɛni bɛ ɲɔgɔn na sugu fiyɛ la a ye ala kira tile lajɛ ka sɔrɔ bilahi Seydina Umaru ka waati la hali ni disa kun bɔra jɔnmuso kun na f'i ka sa i ta ɲɔgɔnfila kɛ sugu la jango ka taa se hɔrɔnmuso ma mɛ a ye kuranɛ lajɛ ala de ko faliyadribna bi khumrihinna ala juyubihinna ne ala y'a haramu walimuso wali cɛ b'i ye yɔrɔ yɔrɔ n'i kunsigi bɔra ye ne ala ma jɛn n'a ye disa biri k'i kan bɔtaw datugu kuranɛ de m'a fɔ wa karamɔgɔ minnu bɛ kule la ko an ko seli tɛ silamɛya ye dɛ a donna ta a bɔra ta a y'u musow lajɛ mɔgɔ min ye ala janfa o bɛ tɛ se ka maa janfa ala y'o de fɔ kira ye wa in yuridu khiyanataka faqad khanu llaha min qablu fa amkana minhu mɔgɔdu n'u k'u bɛ e janfa i k'a dɔn u ye ala janfa ka kɔrɔ mɛ ala y'u ta tiɲɛ tumana n'u k'u bɛ e janfa o ala kelen bi kunfin wa bɛɛ b'a dɔn silamɛya kɔni ala ye min fɔ o tɛ ni ŋɔni nka yarabi ala ka tiɲɛ dɛmɛ yarabi ala ka tiɲɛ dɛmɛ nka an bɛ min fɔ an ka ɲɔgɔn ye o ye sabali de ye dɛ fɛn o fɛn b'an dɛmɛ sabali don ni ko tiɲɛna jugu y'a sen don k'a bolo don a dɛsɛra a bɛ fɛn dɔ de ɲini fo k'i ɲɔni ka bila fɛn dɔ la o de ye tile filɛna kulen ye tari an na ko dɔ kɛ u n'a fɔ a y'u ye u bɛɛ ta de u bɛ kɛlɛ de kɛ u bɛ bɛn mɔgɔw kan mɛ aw kana bɛn mɔgɔ kan a y'a to mɔgɔw ka bi a k'a to ala ma n b'o gɛlɛya ma a kana kɛlɛ kɛ a kana mɔgɔ dara ɲini o y'u ka ɲininda de ye ayisara yɛrɛ b'a bɔ bilahi faama ko tɛ la ne ko ala ko ta o la ne mago bɛ karamɔgɔw de la bon n'a sɔrɔ la karamɔgɔw dan b'u yɛrɛ la bi kun de ayisara sɔrɔ bankɔni na ɲan dɔrɔn an ka waw cɛla ka taa han
mais imana nye ya halbi bebi kule ka blondala ashiti seya bebi kule ka blondala ashiti se ga hidra wele abado mi eche o de maka nga au bo kunti unu kwa adunata aborata ya bafo ama foi famun ko ka karamo biya ko waraba biya ko ama wele ko ni ukun zigira sa ka kamera jo ambeka nunu ngota hidra yara kota o ola ne kanu nyongumba do mi eche nga tisega kede ay o tisega ke wana la yere sona ko ka ke dongodo asona ka dine ka korota billahi nema kalande me billahi nema ngo kele vo ko davembi ala boli bisega kele zo sorti abi foni dallu mi u dafale de bambulu wallahi kalima famu ambi to beni wala de kalima famu ni man non lame anya na ambale mo ko kuma dola ko ka seli kan wɛrɛ la ko minnu nana k'u bi kuranɛ tiɲɛ ala ko kana fɔ dugukolo ka fiyewu ko o tigiw de don ko amadiya ulamu ahmad ka seli bamanankan na abu hanifata alimami min ka kɔrɔ alimami bɛɛ ye n'o ye abu hanifata ye alimami tɔ bɛɛ tugulen bɛ cɛ min na n'o ye abu hanifata ye o de y'a fɔ o y'a sɔrɔ ahmadiya min n'u bɛ ka k'o fɔ o y'a sɔrɔ gulamu ahmadu fa ma bange a fa ma bange o fa ma bange o fa ma bange sabu alakira sallallahu alaihi wasallam a ko jamakulu saba u ye alakira ɲininka ko mando na jɔn de ka fisa bɛɛ ye kira ko ne muhamadu bɛ jamakulu min na o de ka fisa jamakulu bɛɛ ye silamɛya sira a ko kɔfɛ jamakulu min bɛ da ne muhamadu ka jamakulu kan a ko de ka fisa a ko kɔfɛ jamakulu min bɛ da o fana ka jamakulu saba san 300 kira y'o de jate kira yɛrɛ bɛ san 100 min na ani san 100 min bɛ san 100 min bɛ tugu ale ka san 100 na ka kɛ san 100 ye ani san 103 min bɛ fara kan ka kɛ san 100 ye a ko o de ye mandow la sɔkayirama ye ko a tɔ bɛ kɛ n'ala ye min kanu ni ale jinɛ ye o san 300 min ni kira y'o fɔ abu hanifata bɛ o san 300 na o ma bɔ o kuru kɔnɔ fiyewu o abu hanifata y'a fɔ a ka kuma yɔrɔ bɛɛ la ko a ka mɔgɔw kan o kan ka di u ka seli n'a ye et puis a nana n'a dalilu bɛɛ ye o y'a sɔrɔ u b'a kan ko gulamu ahmadu min y'a fɔ n'o ye kadiyani ye o y'a sɔrɔ o mɔkɛ ma wolo fɔlɔ a mɔkɛ fɔ ka se 4 ma o y'a sɔrɔ o ma dugukolo y'a ɲɛna gulamu ahmadu sara an kɔrɔ en 1908 gulamu ahmadu sara en 1908 n'i ye en 1908 lajɛ o ye gulamu ahmadu sali ye ka taa bila abu hanifata ka nin kuma in na min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ san 800 est-ce que o y'a sɔrɔ o mɔkɛ 4 n'a wolola fɔlɔ voilà mais kuma bɛ ka kɛ zamzam y'u te nde nin bɛ yen lamɛnbaaw bɛ nisɔndiya gwazama ne sigi yan dɛ waso tɛ dɛ ne b'a dɔn n b'a dɔn ka tɛmɛ u kan n bɛ n ka ala fɛ ka tɛmɛ u kan wa n ka ala bɛ n bolo ka tɛmɛ u kan ne bɛ se mɔgɔ ninnu na bari i m'a faamu de alors mais k'a fɔ dɔrɔn ko karisa ka jama ka ca an ka kɛlɛ de bɛ se ka jama dɔgɔya kɛlɛ bɛ jama caya de bilahi depuis kuma in daminɛna fɔ bi don o don mɔgɔ 3 4 5 bɛna baya kɛ yan ala ni muminiw ye seere bilahi kabini kuma in daminɛna bayakɛlaw bɛna cogo min na u bɛna bilahi lalil azim alors o tuma na mɔgɔ bɛ se ka fɛn de tiɲɛ mɔgɔw ye fɛn min kɛ mais ala ye min kɛ o bɛ taa kaburu kɔnɔ bari m'a faamu o de la n y'o fɔ ko isa bɛ bɔ kiraya la ko a bɛna don min na ko kira tɛ an y'o de fɔ yen k'u hakili sigi mɔgɔ donna min na i bɛ bɔ o de la nka min donn'i na i n'o bɛ sa bari m'a faamu de o tuma na anw ma don a la a donna an na de ala de ko an ka diinɛ lase n bɛ mɔgɔw d'i ma u b'i laminɛ juguya bɛ se k'o ban wa ayi an n'o bɛ taa kaburu kɔnɔ mais ne bɛ min fɔ n ka mɔgɔw ye siran tɛ a ye sabali siran tɛ dɛ a ye sabali jugu bɔ fa de ka ca n'u dɛsɛra yɔrɔ dɔrɔn u bɛ yɔrɔ dɔ lajɛ o la n'a sabalila ala ka dɛmɛ b'o de o de la n ko a ka sabali n'o tɛ ne min ko a ka sabali ne bɛ siran mun ye mali bɛɛ maa ka dɔrɔmɛ 1 juru tɛ ne na
mali bɛɛ i t'i balo ti ju i ka so mago t'i la n t'i dɔn i mago t'i f'i ye mais ne bɛ siran mun na tuguni ne tɛ siran mais ni n ko a ye sabali kɔrɔ de b'a la n tɛ siran dɛ aw bɛ ne dɔn bilahi n'a sɔrɔla ne bɛ siran n tɛ sigi ka ala ta fɔ aw ye voilà mais naganagakanw hali mɔgɔ min tɛ kalama bɛɛ y'a dɔn ko nin ye hasidiya plein ye karima faamu de sungurubasow bɛ yan gulɔsow bɛ yan mɔgɔ fagalaw bɛ yan sow bɛ yan mais révolte ma kɛ contre olu dɛ ayi ko cɛ in ka jama bɛ ka caya an k'a ka ko kunbɛn a tɛ se ka kunbɛn n'i y'i jɔ ye bilahi kadawulahi b'i wurusi wulibali dɔ koyi a y'a sigi k'u lajɛ kɛ a y'u filɛ dɔrɔn ni ala bɛ yen a bɛna tɔ ye o inshallah ya rabbi ala k'an dɛmɛ ala k'an dɛmɛ mais n bɛ kelen kɔni jɔrɔ bɔ aw la a kana siga fiyewu a taamatɔ n'a sigilen n'a wulilen ko dafɛn bɛ se ka sɔrɔ ka Hayidara sɔsɔ ala ko tanna a kana siga o la o tɛ se ka kɛ karima fam ala n dɛbɛ mais i ye min dɔn n'i danna ye a ma ban wa a banna mais e ti dɔwɛrɛ dɔn ala ye kelen ye o n'i ko ala ye kelen ye dafɛn bɛ se k'o wuli wa kalan bɛ se k'o sɔsɔ wa hali ni mɛlɛkɛw nana o bɛ se ka yɛlɛma wa Hayidara ka n ko o n ko a bɛɛ sɛgɛsɛgɛlen tɛntɛnlen tɔmɔnen kɔ de ye yɛlɛmɛcogo t'a si la kuranɛ tafsiri 4 bɛ n bolo yan a 4 si kelen b'a la o dilanlen ni ɲinɛnjɛ san 1000 ani san 13 san 1000 ani san 13 min ko seli dagalen don k'a bɛɛ la bon n'o kɛra nkalon ye Abu Hanifata u y'o de kafiriya wa u ye Hayidara de kafiriya u y'o kafiriya Hayidara tɛ la dalilu bɛ ɲɔgɔn na yɛlɛmɛbali i bɛ ka an tɔgɔ tiɲɛ ko ne ko mɔgɔw ka seli bamanankan na est-ce que ne ko maa ka seli bamanankan na i m'a fɔ ne y'a fɔ mɔgɔ ye a ye seli bamanankan na i m'a fɔ aw delila ka ne yɛrɛ selitɔ ye bamanankan na o ma kɛ mais n ko a bɛ se ka kɛ sabu an ka alimami baw dɔw y'a fɔ k'a bɛ bɛn o tɛ se ka sɔsɔ dɛ o kitabu caman de kelen filɛ ka n ka so fani fɛn min kɛlen san 1000 ni kɔ a fɔlen ko a bɛ se ka kɛ san 1000 ni kɔ maa bɛ taa Ahmadiyya ko kuma ta ko i b'o kɛ ko Ahmadiyya de nana ni seli ye ko ka seli kɛ bamanankan na ko Ahmadiyya hakilila ye Ahmadiyya wolola don jumɛn a sara don jumɛn a 1908 de Ahmadiyya cɛ sara Ghulam Muhammadu sara o tɛ kɔsɛ dɛ a 1908 i kɔrɔ mais ne bɛ ka nin min fɔ k'a fɔ Abu Hanifata ko a ye seli bamanankan la kuranɛ ye min fɔ o la kuran tafsiriw ye min fɔ o la ani Abu Hanifata yɛrɛ ka kitabu ye min fɔ o la o san 1000 ni kɔ min sɛbɛnna karnu salis Abu Hanifata y'o den dɔ ye san 200 kira kɔfɛ san 300 Abu Hanifata bangena mais Ghulam Ahmadu bangena kɔsani de la yan mais n'a fɔra kunkun ye ko Ahmadu ya de nana n'o ye e dɔ ye kabako ye baya kɛra kira ye baya kɛra Seydina Usmani kira ye lasigidenw sigi baya kɛra olu ye silamɛya daminɛ n'a bilama baya bɛ yen mais a fɔra kun ko Ghulam Ahmadu de nana n'o ye parce que kuranɛ nana kira fatulen kɔ Ghulam Ahmadu tile la kuranɛ de jiginna ka na ni baya ye Ghulam Ahmadu ka sɔrɔ k'a ta ko Ghulam Ahmadu ko ni min ma baya kɛ ale ye k'a fɔ i dan b'ale la i b'ale kɔ ko tuma na ko olu de bɛ don janɛmɛ na k'u tɛ silamɛ mais ne y'a fɔ jini ye ko a ye baya kɛ ne ye i m'a fɔ ma ne y'a fɔ jini ye layidu di ne ma ko i bɛ tugu ne kɔ i m'a fɔ ne y'a fɔ jini ye ko ni ne tɛ baya tigɛ maa ye ɔ nin bɛɛ ye dalilu ye aw bolo dalilu yɛrɛ min bɛ ne se ninnu na sabu ka d'a kan ni hɔrɔn an t'a fɔ silamɛ dɛ ni hɔrɔn ye nkalon tigɛ dɔrɔn i ta tiɲɛna n'o tɛ an t'a fɔ silamɛ ayi o ka bon kojugu an t'o fɔ karima faamu bon o la ni an ye nin taabolo ninnu lajɛ k'a ye an ka diinɛ fɔlɔfɔlɔ lasiliw la nin wulibali b'u la a kitabu bɛɛ bɛ ne fɛ yan wa kitabu kura dilanlenw de dɛ san 800 ni kɔ san 1000 ni kɔ a bɛɛ dafalen bi yan et puis ne yɛrɛ m'a fɔ mɔgɔ ye a ye seli bamanankan na n'a jira de a bɛ bɛn sabu an ka alimami ba dɔw y'a fɔ ka kɔrɔ Abu Hanifata ba olu la
mais o taara yɛlɛmɛ de ko ne ye mɔgɔw bila bamanankan seli la mais ni ne ye mɔgɔw bila sinafɔkan seli la jeli bɛ se k'a bali jɔn ni ne ko k'a ta bila fo n ka sa ne ti seli arabukan na kun jɔn de bɛ se k'o bali mais u ka kuma caman bɛ min kan ko ahmadiya ahmadiya ko n'i donna ahmadiya la k'u b'i sara kalo de la diinɛ jumɛn bɛ bamakɔ yan n'i ti sara kalo la u kana to an k'a ɲɛfɔ dɛ u kana to an k'a ɲɛfɔ dɛ n'o tɛ diinɛ bolofara o bolofara bi yan parti o parti diinɛ bi yan an b'a bɛɛ sara bɔyɔrɔ dɔn an b'a bɛɛ sara cogo dɔn karisa bi sara o de bɛ se k'i bɔ mali silamɛya la mali silamɛ jumɛn ti sara formation américain bi yan u sara bɛ bɔ yɔrɔ min na an b'a dɔn tarima fɔ silamɛya kelen bɛ bamakɔ wa wahabiya bi yan tarabiya bi yan tijaniya bi yan kadiriya bi yan shazaliya bi yan chrétienw bi yan protestants bi yan témoins de Jéhovah bi yan ladiniyaw bi yan anw tɛ foyi la anw ma da ala ko yɛrɛ la nin bɛɛ bɛ mali kɔnɔ olu bɛɛ tigɛ ka sunɔgɔ u ka so wa olu bɛɛ tigɛ k'u ka ala ko kɛ u sago la wa mais ko ne Hayidara ko a ka seli bamanankan na k'o ye silamɛya kura ye o tuma na ne tɛ maliyɛn dɔ ye ne ni n ka silamɛya bɛ taa an ta kɛ yɔrɔ wɛrɛ tɔw b'u ta kɛ yan ayi an bɛɛ bɛ jɛ k'a kɛ kuma fɔ kun ye k'a walawala a ka faamu ye u kana politiki don diinɛ na politiki ni silamɛya tɛ taa ni mɔgɔ dɔ ko baya ka kɛ isa tɛna seli ka kɛ bamanankan na o y'o tigi kungo de ni min dara la i b'a kɛ n'i ma da la i b'a to yen tarabiyaw bi yan o wahabiyaw bi yan o jɛni k'olu ta tigɛ yan tijaniyaw bi yan jɛni k'u ta tigɛ shazaliyaw bi yan jɛni k'o ta tigɛ mais o tuma na ko ni mɔgɔ min kɛra ahmadiya ye mais jɛni bɛ se ka ahmadiya ta bali mali la fo ni maliyɛn min ma sɔn ka kɛ ahmadiya ye ta kɛ mais ne bɛ fɛ k'a fɔ n lamɛnbaaw ye ahmadiya in da kun ye ne Hayidara ko ye mais ne na ahmadiya o ala yɛrɛ ma sɔn ne n'u ka sigi fɛ bilahi lalil azim mais n'a sɔrɔla ko ne na ahmadiya ko jɛ de b'an jɛ k'u bi ne sara kalo la ne t'o dogo maa na ne b'o biro dayɛlɛ ka bɛɛ wele k'a fɔ silamɛ bɛɛ ye wa ne donna ahmadiya la n ka biro bɛ nin yɔrɔ in na wa n bɛ sara kalo la nin na silamɛ tɛ mali la yan min bɛ se k'a fɔ ko pourquoi sabu ne y'i balo cogo dɔn ne y'a ka tɔn sigi kan dɔn n y'a sigi kun dɔn wa ka kɔn ahmadiya ka mɔgɔ sara ɲɛ tɔndama min bɛ yan ni o mɔgɔw bɛ sara kalo la an b'o o jɛkulu silamɛ jɛkulu hakɛ dɔn alors mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'i b'i nɔrɔ ahmadiya la mais i b'i nɔrɔ ahmadiya la pourquoi ko ahmadiya ko ka seli bamanankan la ayi Abu Hanifata y'o fɔ o y'a sɔrɔ ahmadiya mɔkɛ a 4 n'a ma wolo fɔlɔ ni isa tɛna don ahmadiya m'o fɔ ahmadiya wolola k'a sɔrɔ tafsiru Bagawi san 800 ani kɔ o y'a sɔrɔ o ye isa sali fɔ o to yen kitabu wɛrɛ lajɛ min bɛ wele ko qisatul anbiya ye isa sali fɔ o y'a sɔrɔ ahmadiya mɔkɛ 4 n'a ma wolo fɔlɔ nin bɛɛ b'an bolo yan ahmadiya ye tile gɛnna ko de ye peut-être ahmadiya y'a ye isa sali b'ale arranger n'a y'o taasa kɛ n'o tɛ a wolola a mɔkɛ 4 n'a nana sɔrɔ o sɛbɛnnenkɔrɔ o tuma na silamɛw ɲinɛna histoire kɔ tuma jumɛn kɛlɛ t'a la dɛ ne ye Hayidara min b'a fɔ ne de b'a garanti n'i ka dɔnni ma s'a ma i bɛna n b'a bɛɛ tigɛ k'i tigɛ kɛlɛ b'o la wa alors mais cɛya fana tɛ kuma ɲɔgɔn kɔfɛ ye dɛ cɛya ye an bɛɛ ka sigi k'an da fɔ de bon mais ne bɛ fɛ an ka Mali yɛrɛ constitution kalan fɔlɔ an k'a dɔn n'a sɔrɔla diinɛ bɛɛ bɛ bɛn yan wa bɛɛ ta bɛ bɛn yan o tuma na a ye bɛɛ ta to a bolo a kana mɔgɔ ta lagosi a banna a kana mɔgɔ ta lagosi ni min kɛra ahmadiya ye o y'o kungo ye ni min kɛra tarabiya ye o y'o kungo ye ni min kɛra wahabiya ye o y'o kungo ye ni min kɛra tijaniya ye o y'o kungo ye nin bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan o a nin bɛɛ to n de ye wa wahabiyaw ti yan wa jɛni bɛ fɛ b'u ye tarabiyaw ti yan wa jɛni bɛ fɛ b'u ye shazaliyaw ti yan kadiriyaw ti yan wa tijaniyaw ti yan wa jɛni bɛ fɛ b'u ye mais o tuma na mais ni ahmadiya nana munna a b'o ɲini k'u dɔgɔya non a y'u to yen a y'a to bɛɛ ta ka lamɛn siyaw bi yan siyaw bi Bamakɔ yan ni ahmadiya nana a y'o fana to yen
ni betal la mena mi mana minga iti dolawa na ka ne miga wabiya no manja miga tarabiya no manja miga ahmadiya no manja miga dore bebga ka boli kan nafa de no fe ala nyesranya ta kele na na ala nyesranya bara mati manini wa tanya na bolla harade ami libal ke nyon de ga ala kana mi feka la seli mi nga ambale moma no ya dara ya kan nyoyi ay sabali awu sale do ni me kwa ka karamo ko te se ka soso kuma ko ni se ka fa abi se ka nini ko be se ka daka me face à face chewu nyon zoro yo kenaka abado gusi te ga ka karamo o taka hidra temani wala de kalima fam bito ka fara son tidani kari ka akila dama jika goni mamna ibato so ni abisuma Allah da ta goni yayo ayu je dari bada amina وكان عرض ذلك النهر أكثر من 20 ذراعا ako sinali pa komi nguna kachichu kwa injanya kwa kunga janka temen no ngoya muganga odo ففزع الرواة مما عاينوه وكلام من بغانجنا وجاتنا وسالت عقولهم وحكي وليلا وارتعدت فرائسهم وفرقلوا يلا لا واصفرت وجوههم خوفا من الإمام والله ونيدو سيسيرا سرانغوسو علي بن ابي طالب كان ولي فقال لهم مهلا يا قوم علي يقول جماعه كل ما قايم لن ينالكم مني إلا خيرا أكو تورتا سرني علي يفاس فإني غبت عنكم أكو نينتونو نولا حتى جن الليل فالشكرا فأخرجوا ما في الحفرة وأكلوه من التانو نفع نشكرا تسرى منا نسغميندو تسمنا أكو بقات ni shukura ka soro ni aliyu masiki na فأنتم أحق به من النار أو كغناية كتم تسمك سبو ني تارا ني أو ما دونا ترى بدنا شيشي فقالوا له إلى أين تريد وكوي بتامني فقال لهم أريد أن ألحق بالقوم أكو والله منو ننبقى ننجي ني عليو بفنو كنيوني فعسى أن أنال منهم خيرا ورشدا أسيب علي نغاكاندا زرولا أني خيره فظن الرواة أكرا بغنجنا وكنا أنه يطلب منهم وفدا ومعونة كواتا تودو دمينو فدي والمكتو ديلي قالوا له يا فتى وكواما يايو فنغنيو إن القوم إكادو جماكلو إن وقعت أعينهم عليك والله نو ندر إكا لم يسمعوا كلامك وتنا سونجي كاف ما يرلم دون أن يسفكوا دمك وبني جولي بونغوازا وعلم أنهم 4000 فارس أفريكا دو فنا سوتي دي ما بناني دي دو منو ننا بقى نونجي وأن ملكهم هو المغضب العازم من الجميع وإيكا دو كم مساكي مغضب دو وهو أكثرهم عزية ومع ذلك إن وهبوك شيئا أخذ منك فلا تتعرض نفسك للهلاك وقال يوم كان يلدي هلاكي ما قال الراوي كتاب ولا في بايا قال لهم الإمام المامي علي يافوي بعد أن سمع ذلك الكلام أكليكو نيغاني ما كايمه لا صبر لي عن القوم أكو والله ندسكي غوفيو لا بد من اللحوق بهم فوني جماعين غنيوني غاكولا على بيمينغا كوكي نعم فلم يكن غير قليل أكو أموي فيه فواتني لحق بالقوم عليو نلاكو جمانا ونظر الخيل أيش بغان نولاجي فقصر الإمام في مشيه عليو يسمايا كتامانا حتى دخل القوم في المضيق نيجي ميو بغان غنا نوني سوني فودونا ني بغاو ني كلو فلاني نيونجي وليس لذلك المضيق منفصل أكو بولوف لانجينا بو شيتالا نيدونا غير الذي دخلوا منه إدونا دمي فينو يفيرك كابان وبتلاكنا بو داكلي فلما دخلوا ثم منني جبا ناني نبقى نونا دوكلو وينغونا أتى الإمام إلى فم المضيق وكرامي عليو نانا نيغاني إسوزرو بودالا
وجلس تحت درقته جاسيا من وراء صخرة أكيمتي إسوزرو غبكرو بدو قصر فرقرو دو قصر قابلا بيده على سيفه أكيلي دوكا بلوكي كاكب مرو كامنة وهو يسمع حديث القوم في بيعهم وشراعهم أسجلت لو بيجما كلين غفيري كيكالا أتونا ننداسرو أتلو بالو بغاكا فيري كنيوما والنفلي بغاكا أتلو نيونجي نعم وقد غابت الشمس ويا صورت لي ربنا كبر فصلى الإمام المغرب في مكانه ويرى الله علي فكري سلي ويرى إناي وقال أكو اللهم يا مي ارزقني من عندك فطرا على أكو نغر سجى كبو إيرة على يرى سندق فينا حالا طيبا مي حلالي ناكسني ولم يزل القوم كذلك أكو جما كل مولي فيه وجما كل مبسني فيرينا لا أن دخل الليل فوش دبنا ندوس وطلع القمر كلنا نبو فبينما هو كذلك أكو تما منو بيتي إذ سمع بعار غنم ورغاء إبل aliyu tlebe bakan do kashikala ani nyame do kumboka فإذا هو بشويهات وفرسين بغير سروج وفارس معتقل برميه anyebe sutigi dola o keme kaka bien kalam nabulu na فقال الإمام aliyu ko يوشك أن هذا قسم هذا الفارس فكمن الإمام إلى أن خرج الفارس aliyu yimu fote nanabo وما معه من فم المديق فلما قارب الإمام ما من أسر ينا علي لا لم يمهل عليه حتى وسب عليه علي مم سميت يو علي ترى بسرك كواكا ضربه بذي الغفار نجاب وناكا بذي الغفاري وقع على العرض قطعتين والله أي كافر بلاد قمات لا يرفلا الله نعم فأخذ الإمام جميع ما معه فمن بابلو أيولو عليولو منه وعدل به إلى الناهية وتركه نيجي جننو يكتب لا فادفه ورجع إلى مكانه أسلك نيسودراك يرقرنا فلم يكن إلا هنيئات أقوى ما كفيو فواتين عندما وقد أقبل آخر على مثال الأول دورنا نتيتغني ukele ka bagaw la beta dimbima mimba tafere ani minu ngeme ka sanike bebe botugo nyini shikilengele sa ubita na وهو ينادي صاحبه الذي قتله الإمام mi volo bora flana biga ko wele ko ngache ngona ngata يا أبا المعين قف abga ka wele ko abal mu'in ngono حتى أجمع سامي بسامك atwangu anga bagaw vara nyonga ku gwenge nyongele ونسير جميعا anga ta nyonge ko ni فلم يرد عليه aba mu'in mapmafe فما اشتتم كلامه amma tlaka kuma na fiyo إلا وقد وافاه الإمام o yorobbe aliyu tlinga kenya nai ولوى شماله إلى يمينه ninga kini jenga kana numaya vafi فبدا عليه ودق عنقه في الأرض ningi tuwa ka o yorobbe ninga ka walo dugula ثم الجواد إلى الجواد kale fana fa tugula ninga soroka cheka bagan folo ka flana invaroka جر الرجل الأول من الطريق إلى خارج المديق ninga soroka chenzama ka bosraka kabla ko kofe رجع إلى مكانه atlalaka ni nyongiri asigi yoro korola لم يستقر amma sigi kanya fiye وإذا بصهيل خيل o yorobbe atlobe sodo kule kala ورغاء إبل ani nyame do komoka وبعار غنم ani bagamiseni do kuleka ثلاثة فوارس من وراء تلك الأغنام anyebe sutigi cesabala o bagaw nof فتفكر الإمام فيما يعتال به عليهم ساعة aliyu miri sangani ninja sababi faranyonga tugodi kasoro to mabwa nam حتى خرجوا من المضيق ayi munyu yefu borada فأسف الإمام على خروجهم aliyu nimisara ko halin ngana tu kabbo وخاف أن ينبئهم قبل أن يفرغ منهم asrana ukanana kofolike yana katlawla فتقدم إلى أحدهم ayi nyori kashin dola kelena وضربه بالسيف على مراق بطنه ayo bushi akono barala naka bamruye
خرج السيف يلمع من ظهره والله بمرو بورا بك يلي كافر جل سقط إلى الأرض نصفين وبنا أتلا لفلا عجل الله بالروح إلى النار على وبئس تليرا القرار ني كافر جانم يكون فالتفتت إليه صاحباه او تفلا يكفلا ووثب الإمام رضي الله عنه عند التقائهما ويرب علي ترى بصركم وضرب أحدهما أي كلم بقولا وجد له طريحا أيو أبيد وموسالي يخور في دمه وغاكا قرندا جلا وأراد الثالثة أي نشي سباناما فسبقه إلى الداخل المسجد ويسو دجرو يوبا ويا علي كونينغا دو بولوفلانجلا وهو صارخ وغاكا كولي كادو مستغيث بأصحابه أبغاكا كمغوولي أيبو ويقول أدركوني أبغاكو أينغومي فقد هلك أصحابكم وهلكتم جميعا أكا مغو حلقلا وهي ربي تاچنا أيبو نعم فاطلبوا لأنفسكم الخلاصة أيوة أيت لا تقولي ناير لا صدق فقالوا بأجمعهم وكو بكو ما الذي دهاك أكو ميسر فقال أكو إنه بباب المضيق موت نازل أكو والله تنغزايا بي أنغا بودالا وسيف فاصل بمرو بي من بي فراليتي وهو لكل من خرج منكم قاتل واني ماما بورا أتغي يشوين فعند ذلك أكو يرولا صاح به المغضب مغدبو بيناكم سأله عن حاله أكو منغرا فأخبره بما رأى وعاين من أمير المؤمنين أي ميا نينا aliyu ka bara la yo lakali masakenya قال له أيها السيد masake kwama رأيت منه شجاعة ako masake ma ko nye chefarinya ya ala mimi majatke لا تكون لبشر nema dala farkolotiki biketa ولكنه سماوي فعال akabara ko ni ruhani yau ni save feunde da duguma ma ka bara ida na فصاح به اللعين مغضب ويرب مغضب مسaka kafirin a perana kula وقال ako ma لعل أن يكون معه جيش كثير abu surani mo chaman de doke e buga ka mi voni ma kilim se ganin ga chugoda abu suro jama chama de babu li ma minui قال ako يا مولاي ako ngam masake ما معه أحد ako ni ma kilinde وهو أيضا يمشي على أقدامه wa buga ka tama se vladeka ali yelanga fendabulu لا وثب جاوز الفرس بالوثبة ngana trabasura bi pansona tiki kuna ka chicho ويقلع الرأس من الرقبة wa opani vlanje kono akabba murubi kungulo tike kabi فصاح به المغضب mugodibu perana kuna وقال لا أم لك ako wallahi e ale e bandanyana ko e devu yere seba chenyo mangutu tawa na لعله يكون من بعد عمر هذا المكان ikani kuma ina fana kara yanzu gi feundo ni jine doke أو مارد من مردة الجان wal majina kafiri minum bi ibari mo nyeka mo fa na fe odoy ثم التفت إلى رجلين من قومه ويرب مسake kofle chefla baka mo la dambo lula nam قد عرف بالشدة والقوة والمراس olu doni chefarnya yu fanga kabu tisrafana فقال لهما akolu flama انظرا إلى ما يقول الجبان ayi ni njito ingap maka inlajede akana daludi ala miye kise فنادى مسرعا على أقدامهما olu tarabasura ukatili وركبا خيولهما uyelalu ka soka وعطفا بفرسيهما uyu nyeshinu ka soflai وسالا سيوفهما ukabba muru samane bubulu لا قربا من باب المضيق futara se kulu bodaina فصرخا من الطارق لنا في هذا الليل الغاسق olu prena jonde be aundara yani jurdi bilena jondo من المعترض لنا في سطوتنا jonna be aun baga ya an bani banga baina وإن كنت من الجن nasro li yejine de فاعلم أننا نحن مردة الجن ikado aun de jine kana gwelew nyiya وإن كنت من الإنس ngani yemma yare فنحن من عتاة الإنس wallahi ma ci sai adama de minuna an yoluye فمن أنت
اي جوني انطلق قبل ان نرميك بالعتب كما يجي فيكي كودو كتا ينانغا حلقي جنيكا ونجعلك بالويل والغضب والله نيما بوي امي حلقيني هجني جنيكا سا هذا والامام ساكت وبين بلا علي بن ابي طالب سوزرو ليدو اددني دو اتينغوفو يرد عليه جوابا اما فوفوي وهما على وزن من الامام نعم قد لتق بالأرض إلى أن وصل إليه علي كمبه كي دوغو تيموني ngoro atura fo chef lay nana sa fa kono فوثب إليهما ويربي أكرا بسرعة كشيون فلما إنا فوربا وقبض بيده على الجواد الأول أي فلو كا يلنغا سومنه ورفعه من الأرض أي أقرأك كبود غما وضمه إلى صدره نينغا أكاديسلا ثم حذف به الجواد الثاني أي فلانا فنا تفا فوقعت الصدمة على رجلين والله نينغا سروكو أفلا ولو نيونا أفلا تارا دشي نيونا من الفرسين بقام فلالا فدق الفرس الثاني ويربي bagam flada sadir ka bagam flata ku walo nyona asadullahi yo deke ku be mugu ku do nyongono saqata al-awwal ala ummi rasihi folo bina ku woloka shajatan azimatan ku wolo chira wa wasaba haiman min haythu kharaja min al-madiqi otmana tokele mizani o masa no takera mbenai o tara basura ka wuli abdaki ngunuma kado kulu wokono sarigan mustaghisan bi qawmihi abuga ka kulo ka mogo wele fabadaru ilayhi uyu tiliya kana u patri onnana fa be fe ko wati sira o nga anga la je take chari wa qala anga ala je ka asiro dolo masa aya wa qala ma wara'aka ukwama mumbe kofe la wara'i al-bahr al-mughrib ako wallahi mughbitu bamina o baba de bene kofe wal maut al-mufriq ani tunganzaya faqalu ukwama siflana ma ra'aita iye miye anyefo anyanga do famwala ako ra'aytu ma la yaqdiru alayhi ala wasfihi ahad wallahi nenye miye datse kullakali وهل رأيتم رجلا يعمل فرسا براكبه أيتشي يأنينا فلو ميمسكا سونا تجيتاوا قالوا لا وقاموا يفلو قال هذا الرجل أكو نينجي حمل فرسا براكبه أكو أي سونا تجي قرطا ثم صدم به الآخر نينغو كيكا سوورنا تجي سبا دق الفرس وراكبه نينغا سونا تجي بفغا فلما سمع القوم ذلك ما مناني جما كلو ينغمي ذهلوا وحاروا وجاوي لو جاتكرا وقالوا وكو كيف يكون ذلك أكوني مسيا كيتشكودي وكيف يتفق أن رجلا يفعل هذا بمسيا كاكا كفر كلو تجي مسيا نينغتشكودي فقال ها هو بباب المديق أكوني تاتب مجاند أيا كرويا أي ركا أنواري كجرة نيكوندو ميمبالا أمبي بناشيدو تريما فاوندو جاري أبي شولا تبلا وقواتي يا ربي على كامل سوام الله سلامة وانسكر خير الله يا ربي على كامل خير يا ربي على كامل سوام على كان سقودام على كان لباني على كربونيا كما صلي على رسول أيوة إن شاء الله أنكلا أمبي le premier de la vie أيوة 12e mois 96 أيوة le premier 12e mois 96 أمبي au-delà aywa ni ala sona anye walada numbla yoromna aywa no sidna ali willi aywa kata maliku hudami nofe aywa ani atou na jera ala ya flo gasige manake mi wala suina abino lame mona ambayina ala festibe ala mi ansigira dine la selini nyo hakli dingde kama ya rabbi ala ka hakli nyanda ala kan ne mu nyumandi anyarama min فوالا ما فمجرم على كربونيا كما صلي على رسول ولا سا نعم عم تمني ولا داي ايوه بسم الله الرحمن الرحيم ايان سيندي ني سيتي على تبر كماي على مينيا دمنه نيو على كلي دي بالبا نعم ايان سيندي نيو على تقوي نعم
ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم بريسا أم بيصلي محمدك نوي أحمد البشير أم بيصلي صاحب الحق أم بيصلي صراط المستقيم أم بيصلي أروة الوسطى أم بيصلي فاطمة فاقة أم بيصلي آمنة كنيوية بالكا mbadeu ay to anga febo bashiruma nalete ala kunti foike wa ala ko ale de ma ko nyi ke ka kiraw ni nabi mo ndafa kiraw reti e ko fe kun nabi mo reti e ko fe khatimur rusul wal anbiya o muhammadu inde ka tabolo bitosa foka ta jenwuli o muhammadu ma shitse ka tanu ka sa dala idi dole fo sabo ala yere ko nabi solli muhammadu ka o ala bi solli cheminga daven voy ka pamati fenye o lable ni aya kile ni iko mana o ka manna o bi pama fo ka ta jenwuli ka soro ma harfu kile zoro ka sa dala ala ka solli la kiraka ay kiraka ay kira kanu mɔgɔ tɛ se ka foyi kanu ni ma ka sira min kira ka sira ye siratul mustaqim de ni ala ko siratul mustaqim siratu wɛrɛ tɛ dɛ yɛrɛ dɔn siratu do sabu maa o maa ma yɛrɛ dɔn i tɛ se ka ala dɔn yɛrɛ dɔn kɔfɛ ala dɔn bɛ yen o kumana silamɛya bɛ sɔrɔ ka n'o kɔfɛ a bɛ faamu wa ala ka hakili ɲuman d'a ma n bɛ to ka n jɔ ayisata cɛ kan ɲɔ ye bali in kɔni cɛ min y'a ka diɲɛlatigɛ bɛn ala ka diinɛ dɛmɛni ma a bɛ si kɔngɔ na a b'a ka dumuni di dɛsɛbaatɔw ma o ye ahamada ye yarabi ala k'an dɛmɛ a kama ala k'an dɛmɛ a kama na قال الراوي أكو كتاب ولا في بايع أني ولدهم لا رمنا سليمان بن عتاي نعم ثم قال الرجل من أراد أن يعلم الأمر بالحقيقة فعليه بباب المديق